tutod kita ko man ilo ni Lady Attractive kay JJ yatang the gift para sa ato. Pasingon na kita guys karon sa ila ni Lady Attractive. Nagbaklay rata. Kay wala tayo budget para magsakay og tricycle. Karon guys, hapit na pa makaabot sa kanto sa ilo ni Lady Ka-Attractive guys. Hapit na gayon ta guys, mabakla ramang good gayon guys. Nata karon guys sa kanto paingon sa ilo ni Lady Ka-Attractive guys. Og hapit gihangat jud ko guys. Kay mao na malagi niya karon. Baboy-baboy. Guys, nakikita niyo ba yan? Yan si Ate Vanessa guys. Kaiba na ako guys. Mata sa ilan ni Lady Ka-Attractive. Karon guys, naanami karon ilan ni Lady Ka-Attractive guys. Naanay baing anangayo guys. Kay mukuha namin sa mong mga gift guys. Nga ihatag ni Lady Ka-Attractive. Si Lady Ka-Attractive. Ninggawas ra. Thank you sa gift.